Na want tiasie onyame asem unante won tiasie mu hallelujah Amen. Ante won tiasie mu nyame onhyira ye nyina adom ni asomdue a efiri ye na gya yakopon ho no enka nyame ema nyina ewo ye na Awurade Yesu din mu amen. Amen. Na ye na busua anamu ekase ye do mu nyina ye cherish mu nyina wo moddo wo adwene pa a mo wo ema ye ne yabusua de bia mo da na di wo kwan sonko so nyame onhyira mu nyina na ye nim se enya asase su hanko an ye be fellowship ye nyina de gidie ne odo bebo mu akosi se ye be kwa kopie heaven na yakoye ne yie pa wo ho ase Kristo din anuonyam amen. Amen. And say bosomi a na ye February ni nyina no ebe wura match nim kakra no na yesua ye kyerɛkyerɛ afa odo a eye honhom aba a se onipa honhom enya awofoforo enam nkoko so ba obaji Kristo dia na Awurade ehwe kwan se menu mienu saa ba no ebe fi ase se edadi ewo ye honhom anase ya brabom a wiase na edi adanse wo ho se ampa wa wo ye mfoforo enti wa won kan Galatians chapter 5 22-23 no de bia da maninya wade hia se wo be kan esan se afi mu nyina no ene afi wo ye nim the next 5 years ni nyina no Awurade dia ma asafi se yem pensen na yensua ne no asuko e wo sa aba enkono no enu ni ho a obi hu Awurade sa abani mu no na ye beso no enu ene da nyame su edi ewoye mu enu na da nyame ban edi ewoye mu na enu na de yekowura ahenie nim hallelujah enti amen Bible say Awurade babu aye na wadum ye na ye nyina day by day no da biara da no ye beda sa aba no edi na enu ena de di kan a ni nyina hye na se no eye odo no ye fi ase se ye ebe so mi ni akire ni a ye start hu teaching na se series ya ye ebesi ene na ene no e free time ye start ni nyina no ye ntimi nka odo a ye mfa mfiri Nyankopon a oye odo ni nyina ne fare bai kofa bai hallelujah enti ye fi ase ni nyina no nyame ena ye di kan adane do na ye ya hwe huhu fam odo a oda na di ene me start ye eye adwuma wo huhu fam na fe ebe pie hunam fam nso yakase Nyankopon anuonyam enka no ayeye enka ne din wo odo a wada ne di a yentimi ntiase nwie da na onam ne tirim poso nam ne mobro hu so a kyerɛkyerɛ yen awtifo ye wasafo wa kyerɛkyerɛ abedu sam level bi ada agya no do no edi wa series na won follow no bomodin say edi da platform ni so YouTube channel ho no bomodin so bekwa kotie biem na wate ase yie enye sa ye to aso yi anhwe ada so wa besi amfinfin na wa anya nte ase yie say agya ne do no na enne series a ye start enne no so no ye de behwe oba no a ye Jesus Christ of Nazareth no odo a ono so be de ebe da na di nti ye teaching series no a ye fi ase busumi kono say ye hwe agya no ne do a enya anofafa do ne mom edo a edadi ewo ne yoimu a enam Kristo so ye de bae. It's all about love ni nyina fa nyame do ho hallelujah nti no ye use 4 gospels no Matthew, Mark, Luke and John ena ye di eye san kyerɛkyerɛ ti ahobrɛse mu a ye besrɛ sɛ ye benya bre nim sɛ ya ye ni start here from 2017 ni there the whole book of Matthew no yesua so now ni ho at that time na bomoni so benya bre na wasua the book of Matthew no ebeboa the aka no so no bomoni say every day bia no bepem na bi na odi ahwehwɛ ada books na aka no ye beba so as a church there ba ye nya ma so no wankasa pebre na de fashion na enum sa 4 books Matthew, Mark, Luke and John emu na ye hwɛ ye yi scriptures every mu na ye de ahwɛ odo a enya anofafa do a Kristo Yesu ye Nyankopon ba no
obeye de obeda na di ma adase hu agya ne do. Hallelujah. Ntino ye se ka ye hu se Yesu Kristo oye nyame a waba ni patibiem. Ye Bible tell say Yesu Kristo oye nyankopon a waye de wada ne hu adi e wo ni patibiem. Na no hwe Colossians chapter 1 verse 15 e wo ho sa. And now Hebrews chapter 1 verse 3 and also Sarah and what done di amayehu. Enti their evangelism aye asanka spirit etinimu na de bia no pani enwumre odwen akra yira ho no. That common scriptures we dey. O se wuhu Colossians chapter 1 verse 15. Colossians 4 meti ba ko imudu enum. Any Hebrew from my tibacco, immunian, I was said that one son or seven yakoshi obi or senior me bini wa. Ubeti me edina nyan coupon asemiso, common scriptures be say so. At the chance, Nyame wo na ordan wedding po. I would nipati biem or nam Christo, Yesu Christo, Nazareth nino. Hallelujah. Into the ya nyambre, sir, ya chimo me, ama Christo. Ya bekwa abontin, ya bema yeni. Yankasa yeno ada Christo dino quotations bi wo ha I was say in fact what that said they when from said the your boss said hey uba sorry aka say we ya tro wa ha we say na tie na unam so e de akire nipa ma ene wona satan ma wona dwuma ye kusu ni kesene ne say am passing nyame bi e de abasa sene so na obeda odo kese di e de akire odofo say ye church na ye sin ye be hwe Yesu Kristo ni dona nkasa no ye emu pa na se butaye pa etaya di echi pa se won chirechire mu no ebeba beda yankasa Yesu pa na ye ban pa ye kura na afei ama yetimi ebusa ye hu no kura mu se susu ampa se me frem hu Kristo ni ena so nyame su bi a ye nyame dono ededi ase dedi akwan be so ene dedi di fatu trimu pa se ne erade nam cheche so di bremi nyina no ebe expose ebe yi misuban pa metie se de misitie okuku mu pa ebe danedi ebe expose me ena de to so biem se afei no eba no ye bie yakuma mu na ya gisa odo ya onam Kristo so be danedi ya afei ebeba be yi se emayehu se sa me da sukura me Adam na nabo suyi me da suwe kura sa di we da sukura we mu afa ebe force sa subandada no sa Adamic nature no ebe yi ne ho se ye be ma ye ho kwan ko ade a ebe yi ne ho na afa e de Awurade do no ene Awurade do ni su no e de abewuraye. Praise God. Na afa yensa nyanti asese true ncheche no Awurade ma me no mie no ate asese o kan se die nyame shido wiase ni wantena na hiwa kokoro ni so ena obiebie na no baba na no akeke ena o de ka se de me shido wiase ni na emom o kasa wie no o de enoye bi e de edi asem na chi nti wando wiase keke odofo nyame wando keke o nyame wando me keke na emom no o ye enoye bi e de etaye chi oda ni ye bi edi bake sa odona o se de odi dom ni umienu aye ni wiase no. Hallelujah. Na enam Kristo so de baaye no eno ni no ye kasa eni ade a Yesu practical onam asase ne so no oda na di mayemu se nyame ni don sei na tie na eno na wama yakonya se yendwidwi mu yembie mu nti ye befa ye na Kristo odwene ni ohun se nipa ma adwene ni oye fa ho anamo bi otu ye asem bi okan ye na ye de ehun ya me do a ewo ni nyina mu na Awurade pese ye tie asese ni Yesu ba obeda na di nyina ni de obeye ni nyina no trimu put true pa na etan ni nyina chini se odo nipa ma. Praise God. Odo nipa ma Awurade doye wo ye bone ni niama fin niama tantan aye da na di tie Yesu ni nyina no ni yo ye ni nyina no ko sini wom ko sini sorry asam still odaso di ma dasa no edi danyame do enti no ye gusua Awurade gusua wo cheche no I was said ye di ye ho toto de bi ada ye di ye ho toto nyame asem ne ben na
Efiri na ekọ no na wa start say wo sisi abrabọ no wo sisi efiri adwene mu. Hallelujah. Adwene no Nyankopɔn pɛ ene hu nia ayɛ dɛ yɛ adwene. Ɛne ti ohene David abra na wa hyema wɔ nkonkron mu sɛ odiifo a ɔsa yɛ ɔhene no. Ɔse Awurade na me kura na yɛ de ni. Me nya nwene mpo no wonim ye me badwene dada. Yɛnti asese nye David na ne pɛ no de kan sɛ o. Awurade na bie ne hu mani mani hu sɛ enipa ma yenya nyensusu ye mpo no na onim de ebebem ebeba akomanim na afra ba adwene no na yɛ de yetu ho anamo. Saa nyame na me no yɛ sosom no. Kyere bia ne yɛhu ne yie esan sɛ tro no yɛnkan ne yɛhu ne yie. David si me nya nwene ye no wonim de me yɛ de me adwene. Ɛno nti prove pa wɔ saa asɛm no ɛwɔ Genesis 4 ho no abra king na foribɔ anso nyame ani na Abel ye sto nyame ani no nyame hu ni nsusu ye ansampo na ye de oyɛ no yoy. The Bible say Awurade kasa king hu sɛ boni abebutu de bɛ upona no enti king sɔre na ye de edi so ɛne na kyerɛ sɛ Awurade wonya nwiniye no wonya motim pono onim de ebewrem akoma no ɛne na ma nyame ye nyame na ɔkyɛn bonsam ɛkyɛn na nkrofo a ɔmo ye de ɔmo hyɛ na ase nyina. Hallelujah. Inti sa odoin cheche no ebe ma me no mie no wo be ye comparison ni se wo de se wo de sa ncheche ebe toto impo adwene about him no osofo bia hu adwene wo kunu hu adwene wo yire hu adwene wo ma hu adwene na busa ho se na nyame so he ena so nyame so hu adwene ana hai enne o ma wate asese unsusu ye nimpo onim. Inti odo efiri adwenenim efiri akomanim yensusu ye ne ewa akomanim eye odo ana se enye odo efiri sa amre kono ye besese ne ye bubu na fe we nyame ba ubehu me ye nyame ba mehu me nye nyame ba so a mehu me ye nya atwoma mehu wo so ye nya atwoma ba ye de ubehu afi obi medada na wontwen so obi me de e me hye wo nkom. Hallelujah. Di heaven koye no ubeko bia uni unko bi so a uni nye ewo nyame na nsem story na ya kan. Hallelujah. Enti no all hwe adwene no na wo de toto wadwene ne so no na fe wo de toto wo in action any action in action is say afi adwene ba no e de anamo na wo so wutu a wantu eno no in action no so say etere bia na odo no Awurade ebu atan wo bibi hu or trinity wo bibi hu onam odom na nso se me se pass me to anamo we amani pass me se abadwin se me ye week me emre nye ne nkenka inash nye ne nka metna di ma hwede ade na wiye na me ohweye. Praise God. Already ohweye afi action and yoy nia ye be rational de ye tu ho anamo ye be pray ho se de be ye ko prove ye innocence ye ko kire se ye nso ye wo ho ye enye ye ye si anasesi no se odo hye o ma impo ntwanto so bi ba impo ayi bi ba wo be ma nyame do na boro so ase wo se Awurade bi ja ma wo se wo ba ye de wo be ema enokure wo ma de adedi yanko ye ni obi an konko ye eniema emfra de Christ be ye. Praise the Lord. Emfra de Christ be ye nti abra ye hwe de efia adwene mu ne wo se tu ho na mo ayentu de betu ho na mo so enhye nyame no eni odo no ebo abra no na fe question no epopi na bisa se ena so nyame do no e wo sibre bi wo mi mu me do nyame pa because the word me do nyame de atrofo ta akapa me do eni wu se obedi ntrobo se me do nyame na bedi kan e should all kan ya atro se ye ma nyame ase no nye se o mate e we de me nyame moa nyame moa bi o de beboa bia ne se o pam kan no kure kire yi eni se o wa no kure na di kire no enti no wo de ne se me hu no kure no enti me ye dey me tu hu anamo. In fact ebra me fi asese me se ko gospel no bi makan me bra fi how many times bo makan by Awurade esa di mi si me busa se na love no ye wi na yenko nipa de no se akanya me ba ne de e wo se ye de yetimi kirekire mu na nyame ma ye de eti ase o se sanko read gospels ni bi na me kirekire na fe me fi asese me kan especially the book of Luke na fe de many ewu me ti we we me say
se yesu ye se no se na patire ni Awurade humobo na me mpaye ne se on church ye nkosi no na nsiesie bia wo se ba bia aba wo yesu dim on church ye nkosi no na odoma papa ye Kristo do a ede di ma wiase nyina hu se ampa wei ni Kristo ni no se ye te ye minimpo wona ye ni woda ampa kro so po mia ye minimpo a ye be ka se Awurade facha won onim ni hoye se de ye hu se abrantie Stephen Acts chapter 7 na moja pram no na wudifo tushe no so di aboe de ebru na ni tutu o se Awurade mu won bo ni ngo won so esi sa asem de me nya kada because wo ho na still nya reflect wo mi team say eh no do be ni ti mi pa na obi yem bibia di omo ye ne nye ade na mko sere boni fache mom anu edin pa anu edin ye the two reality the name prepare ya because obi ko chantro bi to so obi ko kan die ni wo se wo ka wo to ade ntimi ya si Awurade fiane ka se de university the onka bi da no man is so me dem kan bi sada obi ya wade a eye ya timi bomba ya ka se Awurade de entria ne ka se de nyuma ye de esitie banya sa ampa na Stephen boy o se Awurade fa ne boni o mo boni nye de enchewo enti sa Stephen ya oda Kristo pa edino eni mi no mi no hwan ne be fa ne Kristo ni wonyame anim ya sem hallelujah ya sem pa enne Awurade eyi enten Bible say okay 2 Timothy 3:16 say atro nyina fi nyame ahumi mu eye made be nkyerɛkyerɛ atenetene atanyie ene tenene mu de be nye ne Awurade onye ne ye be yem gwamprewa na ga say o we de onye guilty no de on closing na so na unhu se asem wudi hu for dia ene ensiesie bia na wo se enne ya dofo me no ye fiase eye market register wo yakoma mu die pa na sese mi susu yesitie se na mi si dwene sifa se na mi si bopo sifa ma bopo na wie se na mi tu ho ana mo sifa ye fiase se ye ensiesie na ma Awurade hwe fom ha se na ohwe na hotilfo a ampa watimi abu aka ho bi watimi abu mi se menso me yane ba ani ntine mu bebre ye ma ye ne so a ye ma ye nsa so a hwe ma ye hu sakraye bia wo ya brabom wona eche ye ho ehia so hu sakraye bia den insusuye ne adwini mu nye enu yo ne nye and that odona di fully and that odon pa senior ka Christ na ye sa oben ye ne sa intino ye te se sakra wo jem aye te se insechi sayem ye nye sinye so enyenyu ade ba ko nyame so ochiri no ye nye hia ye nsa anyenyu nyame wo chiri ti free sam ne ko bomba se Awurade moaye mo na odi aboa nse wa maye hu nukura nse Awurade enne me ye nsakraye na fe ye hwe de betimi ama ye tu sa nsakraye ne pa Lucas empano 8:9 imu baako Lucas empa 8:9 imu baako o hwe imu do 9 ne so a can the same thing the same Lucas empa 8:9 imu do 9 na do 9 which is 14 na can the same thing Bible say na Yesu a honkonkron aye no ma no sane free Jordan ho na honhom no de ne call esre so Yesu Kristo honkonkron de aye ne ma eno na nyame twia de na so ansana yakọ the next thing I was say yehu enne o say Yesu Kristo de be honhom kronkron aye ne ma Yesu Kristo honkonkron aye ne ma verse 14 is na Yesu nam honhom no ahodin mu sane ba Galilee enti adofunum Awurade ebie madwene mu wo saa Yesu do a obeda na di yenya ntiase bi a Awurade etwe madwene na so obonsam ana obonefo no e de ye nipa mai obema ye excuse bi se na wo nipa de wo ye de ho kototo Yesu de no ye nyame o wo de wo ye nipa a oba wo be de wo de ho kototo Yesu hom na ye no ye nyame na sa excuse ni ba ye no Awurade asem sa ba me chen bi se yensa nyanti ase se Yesu na osa ye nipa
Se no ye nyame ampa ba na osa ye nipa ni sent ni se Bible si ode pia ewo ni mfi no nsuo ni moja ye de ehwie gu so nye nipa nkan moja bi eni wa ebehwie eni moja ye nipa man ye wo moja. Hallelujah. Enti se Satan ebetu body bi gu mi no mienu asum se Yesu ye nyame enti no otimi ye ne oye ye no na wo de untimi nye me de mintimi nya aka che se Satan free me soko na osa ye nipa Yesu na osa ye nipa eni enti na wo na pia no moja timi free ho bae na nsuo nso timi free ho bae meti ye de bibi ba wo me free sesi a moja ne nsuo be free aba enti na Yesu osa ye nipa na no kwari semo na se hinta semo a ewuma Kristo ni se da otimi da Nyankopon ne to na edi ma emu wie peye ewie du ni se na nkonkono ahye ne ma. Hallelujah. Di efre na ekono famse wadum se o siri masin kiti wa ho odi ntimi nye me ma ho odi ntimi nye me nyansa ntimi nye wa ho odi betinya ya bia for 1 month na ye wa bi se bia o ma do amanasi kusumi ne twa mo abo se wa ba to square one na se ye shema wo nkunkun dia se ne Kristo ye no oye se de ye kan fa Stephen Holt Acts chapter 7 no Bible qualities a ye de ma Stephen se na wa shema wo nkunkun Dickens ye form wasafo ni mu nyina no ma shema wo de nkunkun mu in fact na ye one of the qualities na osoma for Peter ye de ehwehwe inu mienu ka be se dodo na de nkunkun pa abo Yesu wa nkunkun mo wasu de na wo pere se de bia nkunkun be de ebe hye ma se o hye ma wo nkunkun no Luke chapter 4 verse was na nkunkun ye de aye no ma afi wo de ba 40 was na Yesu nam honhom ne de be ahoden so de o hye ma na ahoden ye de ebe kan ho o hye ma na ahoden ye de esa be kan ho nti ubetinya do sa onua na all time wo so onye ne hye no o kan wasem so no ni o kan no enim ni o se udi no twitwa na nti wa adwuma mu ho no okunu na o tete no oyire na o tete no oba bi a waye asobrachie wo so a woju ho anyi a e ka wo person ka wo dum ne kra na bibie na se ko free wo so no se won kokun hye wo ma na ho odin busu ma wa o wo be restrain wo ho wo be hu ha obeka che se Yesu ntimi dia cho nya me hu mobo na omwa free ahohremu free atitim anome nipa koro no na Yesu owo kwan bia se ko dome na so anya sa na oye nipa ba te se ya na wa hyema wo honhom kronkron enti se yebetimi afri enne day na ya ye adwuma bi ama Awurade a na ya da odoma pedia enu mienu yemfiase se de bia no pa wia ne nyon kokunu hyeme mo wa ho odi musuma me bese me do na me da odoma pa edi odo efi edem ne kikaye ni odo enye se o mi kunu ye we ma me o to we ma me o ye se ma me ti na me do no enipa bi wasa no mo do tie de obenya afri won ti na odo ma de kronin free won hwe ko na obehu ni true colors na ni ono obeda ne ho adi am o say yes say na me ye dem tie. Hallelujah. Se minu mienu ye hyem kunkumu a na ho odi ne bebo ama de yentimi nye no ne e wo senka wo bie wa no na ka wo boni pakro ni bi pa na ni so bi no wo beka se Kristo ntimi de achew ti e be de se de wada na wasofa so aye de ama no na ye di Yesu na hyede ne so. Praise the Lord. So obi do me a onye de oni ma hyede so na hyede ni di na ye ya aye dindin aye se de di nkonwa bi aso aye no ene Kristo so ma ye se de di nkonwa pa aso anipa ye shema wo kunkunkun ntia ye ma ye ho kwan so nkunkun no tie mu de bat ye ma no kwan Yesu de o man ba bi o se honhom ne ye de eja ho no mini se honhom ne ye de e direct no e kire se ko ha sene ha tina ha kasase men kasase di obe se ye ma no so se ma ne ye se ye ma ne kwan a enkosi aga na ye be ye nya atwomfo enu na tituru Awurade twi ade dina so ye be ye san krofo na da no obeka se call me nimo wa anya de tene. Hallelujah. Yet was so Luke chapter 4 verse 16 inshira mpacho kan maye Luke 4 hona ye hwe verse 16 ho Etiti asama se Yesu na ma oni so kakra mami
Yesu Nazareth asenka na ọba Nazareth a wɔyɛnee no hɔ no na homeda sɛdeɛ ɔyɛ daa no ɔkɔɔ hyiadan mu na ɔsɔre gyinae sɛ ɔrebɛkenkan. Na wɔde Odiyifoɔ Yesaia nnwoma hyɛɛ ne nsa. Na wɔtrɛɛ nnwoma no mu hunu faako a wɔakyerɛw sɛ, Awurade Honhom wɔ me so, enti wasra me sɛ memmɛka asɛmpa menkyerɛ ahiafoɔ, na wasoma me sɛ memmɛka ɔgyeɛ menkyerɛ nnommum ne adehunu menkyerɛ anifurafoɔ, na memmegya wɔn a wɔapɛkyɛ wɔn no kwan, na memmɛka. Amen. Nyame hyira paa, nyame hyira bebree. Nti yɛnhwɛ bibi kakra ɛwɔ ha se yɛsua aba Kristo a ɔda Nyankopɔn adi. Ɔse sɛdeɛ Kristo ɔyɛ dɛ ɔyɛ ne daa no, sɛdeɛ ɔyɛ ne daa no. Ɔdɔfoɔ Awurade kyerɛ bibi wɔ ha se ɔbarima Jesus a ne papa de bia ɔkasa ɔse sɛdeɛ mɛgya sɛdeɛ deɛ mehu sɛ mɛgya yɛ no ɛno ana meyɛ, deɛ mɛgya aka no ɛno ana meka, deɛ mɛgya dɔ no ɛno ana medɔ. Na ɔse sɛnea Yesu Kristo ɛde ɔyɛ ne daa no, Awurade asɛm a yɛte aseɛ sɛ Awurade Yesu no na ɔyɛ nipa na ɔsa yɛ nyame no, na onim sɛ ɔyɛ Nyankopɔn no nam sini ɛwɔ asase no so no. De bia da no na ɔwɔ bibi a ɔyɛ ne daa, de bia da ɛne sɛ ɔbɛkɔ agya ne fie. De bia da na ɔbɛkɔ agya ne fie na ɔnkɔ hɔ kɛkɛw, ɔkɔpɛ bibi yɛ ma Awurade. Hallelujah. Ɔkɔpɛ bibi yɛ dɛ ɛyɛ ɛma n'agya a ɔno no se ɔdɔ saa agya no, ɛno nti na ɔsoma no wayɛ dɛ waba. Nti sɛ wohwɛ chapter 2 of Luke na Luke asɛmpa na wohwɛ chapter 2 na nsensaeɛ na ɛkɔ ending of the chapter na Bible say ne mmɔfra no ɔyɛ te sɛ 12 no ɛkɔ no for 3 days na ɔte asɔredan mu na gya ne na aduomu kofie na ɔka asɔredan mu adenti a ɔpɛ sɛ wɔn a wɔkuta mmara no na ɔhwɛ agya no asɛm no so no busa wɔn question ɔpɛ sɛ ohu deɛ ɔmo kyerɛkyerɛ right from a teenage age na wa start yɛ de ɛyɛ agya no na nti na sɛ n'anika ɛma agya no ɛyɛ de efiri ne mmɔfra se na yɛde toto yɛ abrabɔ a anuanom yɛnom bebree na yɛnya akwanya sɛ yɛbɛtete yɛn ɛwɔ nyame fie anaa yɛbɛma yɛn ase ayɛ tete ayɛ ntɛntɛm akɔ nyame fie nanso ɛnnɛ wama yɛ nokorɛ nti yɛ a yɛwɔ mma no a yɛhu nokorɛ no ɛdeɛn ne yɛde tete yɛn ma ɛdeɛn nkyerɛkyerɛ ne yɛde ma yɛn ma ɛnaso yɛn ma ɛnaso yɛ hare wɔ nyame mu ɛwɔ nyame ade yɛ ho ɛwɔ Bible sua ho ɛwɔ deɛ fa nyame adwuma ho ana ebia na wo de wɔanya ne saa fine but ɛnnɛ wabɛhu nokorɛ wowɔ abɔfra ɛdeɛn na wo de tete no ɛdeɛn na wo de kyerɛkyerɛ no Yesu a o claim sɛ ɔdɔ agya no o prove saa ɔdɔ na ɔso ɔde dɔ n'agya no nti anɔpɛ wia na anadwo na ɔte agya ne fie de bia sɛ wohwɛ all the gospels na wohwɛ ɔmo chapters na dididi kan na Luke pa ɛna fie asɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛ kwan a Yesu ne dwumayɛ no sɛdeɛ esi fie aseɛ pa nti verse 15 what the free verse 15 asa na wadu 16 a yɛkan ya ɛkyerɛ sɛ ɛkan wɔ hɔ sɛ Yesu Kristo ɛstati sɛ ɔkyerɛkyerɛ wɔ asɔre fie ɛwɔ Galilee ansampo na ɔbɛyɛ dɛ ɔba Nazareth. Hallelujah. Nti no ɔda n'adwuma no di ɔde firi n'agya fie ɔda ɔdɔ no di ɛde firi n'agya nti Satan po ana obi bie no obetumi abɛgyina no Yesu abɛyɛ no baba ɛsɛ o Yesu na ɔndɔ agya no obie ni hɔ bonsam po di adanseɛ bonsam di ni sɛ ɛwɔ synagogue anaasɛ asɔre fie hɔ no bonsam ɛda na di nam ahomoni a ɛyɛ ɔmo agents no ɛda ne ho adi manifeste ɛwɔ nipa mam sɛ yɛnimo Jesus of Nazareth yɛnimo sɛ woyɛ nyame ba no yɛbrɛ so wo ba sɛ wobɛsɛ wobɛha ya na firi akɔ wɔn mpo edi adanseɛ sɛ de bɛ papa no baba ɔyɛ n'agya na ɛde apɛdeɛ eti Satan imponti mi nkodina we because na o Yesu ba no ama yɛhwɛ na ɔno agya no na ɔyɛ de ɔno ana yɛde ɛpɛ
Se wo so do obi a e fa se oyire ni okunu oyire si odo okunu na okunu so odo oyire a na de fa okunu bia na mfa ho ana se de obeka bia no ofa I mean untie ana se wunnimu a ene na oyo odo bi ani ho eye nya atwomdo bibi wo ho bibi foforo wo ho hallelujah Yesu prove se odo naja no enti no na de ye ne yo ne na yi ansa na obesi Galilee mountain so asanyare no odi free asori fi ho ena enti ya obrofo se charity begins at home ye de ba ye twi mo ye se abodam sem obesa kaseka odi free fie hallelujah na ya ye frɛ ye ho Kristofo yi ye si nyame fie a edie pa na ye edie ena ye ewo nyame fie na die ntu na edi se ampa ye do agya no Yesu ko nkomia na nu osese de da na oye no no say everyday bia na de Yesu ko ho na so ko nkomia na no osi opɛ se de be obema na de akenkan opɛ se obedi dwuma bi de ama agya no ewo ne de na agya ne fie na enne no akoye te se nyame so no aya akrokro ene ye chopa o mpacho unye sei o mpacho betme te se wa mpa nipa kro ne chowa enya de so obeye because ye no ya dwene ne ye no ewo ye nyuma so ewo ye musua ene ewo nyema eye ye priority nye nyame no nanso no ye biya no ye se o Awurade unim se me dowo Awurade odo na ye ka odo a yenim ho hwe odo a yenna bibia di e kire saa odo no Yesu bi oprove odi ni nyuma odi ni niyo prove se odo wa ni papa na ye de wasoma no make na wo de toto abrabo ho me banya me fie ma ho keka te sen e die na me pressure me ye e wo nyame fie die na me pentem se me ye e de ase Jesus din anuonyam nye nipa o Jesus din anuonyam na yenhwe de nya botre pa na kan Luke chapter 4 ni nyina se free ha o kan wie ya Awurade nam no honhom ase ne maso e ka se afe na ebre na tu se de be de odifo Isaiah kan no me so na ebe fire de ebi mo ni be hwe eho na wona ahunfia hye wo ma no obeda wo ho adi a kire ne say yes Bible said na ye de ebufu hye wona koma ebufu hye wona koma ma wo ebre no emna na ye de bo hye na ye de wo so carpenter ni Joseph ba wo na wo ko school he degree be na ukuta na wo free hin na wo ko hin na wa be gina ha ebe ka kire say bo hye na abem wo so how na me I don't blame them because omu say Yesu onyini omu from the nkola blame nyina abra no tehwe obubu won ho oye mess omu no nti ene wo betna so dem say nyankopon bo hye na ba wo so a how ejidie nyame de honhom de etini mu ejidie nyame de ebie nani ejidie wo bra ne ho asese ma mentie die brother e wo ka na mentie die opese wo kire na so wa ma won ho kwan sa Bible say opese de be obesum no ato amenam in fact odikai de epia na tiko efri asore de mo ho de bia no ono no se de be Awurade do na de asenemanti no ode saa do na de bia ekọ Awurade fie senka okobie won honhom ani ama wate mra na se na so won de wa ampenisa but ye kasi subiem say over chapter 2 of John Yohane Sempa etie ye mienu na eno no an stop Yesu ama Yesu enyai asori fie hoko eno kura na o maka ne mu say upam no asori fie ho beko the next one eno na kire obi anani abre na o prove bibi ene die na yehu ya de tutu ya brabon me se nyame asale ba na me de tutu ma dwene se de mi si dwene se de mi si ye me ne ye ene ya me ye ne de me nye nyina enko obi ni wa ye gu ani ma ase e wa asori fie wo de busa ho pa ye honest di no kura nka wa nka be kwa asori bi ene ye woni pa bia ye woni pa ma bia o ma tiada o mo nkwa asori for years 20 years 15 years 10 years otifia adentia osofo egu nani mase oyare isofo amehwe no asembi to no asori ma nyina motwi ama ho oto ne badi nipa enumpe bi ne ba ho
ene Kristo sum adane we ya anya mi sei enti mi suma mamuna we ya amfa ha enti sei atomi ene enipa bi ko asori because se wanko a bibi tu na onyo bi amebo ne nsan Yesu anko wura neja ni fie o se okohwe de neja be ya amanu okose okoye bibi amma neja no ene ni odo eno ni odo ediko wu odo a ene ye wiase be kase ye se wajimi papa sabi wajimi ina se ye di utwitwi fom ye di wani twitwi fom nipa mu wo di ayesere o nkeka bi ntire wo mo ene wo benya nipa ma bi ye betfun agu waso se sofo no ayi wakati wo so ka bi kire no sofo ma me opese o kire sen ade ono kwa no ni Bible ono kwa no wahu nyame won ya tese ya mo say yes usu wasum nyame 20 years 15 years ade ne wo na abekire me nyame sum minim nyame dada nyo na abekire me kwan no minim me kwan dada ene sa na Kristo sum akoye odo no gina hen odo no ni sibre ewo hen wo pese wo be pia Yesu every one dem nanka Yesu Kristo ede akwanya na ebro se de wo honhoma ni ede enti o pese de benka wo honhoma ni ede ebeti na so wan pese na ukan free begin on eba ina Bible say anwumre duru a emfa ho se de nipa na twa no hia ba dismiss wo mu nyina na wakọ ngo bopone so anadumu ni nyina ohye ho ene eja no ye de edi nkita ho nti ni fellowship no yenhwe trend no oni eja ne ntam nkita odi no odi fi ono ane personal time ya anadumu ni nyina na nko ye nyame de oni nyame se ko di nkomo ba ebiem na so ne nam gegra na de oye bia wo se oye na so anadumu ni nyina Yesu ye devotion o meditate anadumu ni nyina ansa na de tiemu de eja no e de ahye ne se wonko ye no ye de akodi so enu mi enu se enupo ya me pa utwo se bra sori a nyame ba osofo amfra wa obi de okọ aso because wankọ asofo be frɛ no enipa ma bi kọ asori because wankọ a ye be frɛ no because say sister ye hu brother ne na say hu acho on be se obeto ato na e bia boni a otimu no ana se mre ye wakoto na eto be de ntini ni mame nkotena ho saa e ba ni saa hwan na wo so no odo ben na wo da na enya atwudo enya atwudo odo enye do ba kokora enne na ya beye san enkrofo na wo ye bi ahwe dodo rere oni na ne mu saa enipa ekọ no okobi ekoyi kaba styles akire ekoyi latest style apam ekoyi latest hair ya ye enne sana Kristo sum akodru Yesu de wanya ne saa na me kusa me ho se 24 hours no emu hi na minyade ma awrade se making kind Bible se medwindwi nyame asem emu de hi na meye ye wo mre edima aniema etwa ye ho ahia eye important to us emu se enu de we manya man koya ye sensa anya adwuma no kore but nyame osisade ne mu wo hen eye na bi ne mre fi se eye nyame na ama ya hode ma yetimi asori o ore fi se wotimi sori no enye wo na hode o wonim se nipa bi koda won sori o nipa bi hu ne sa nti ene se ala ne boy na krim na wo sori dina no ye wo se wona hode a wona wontumi nti wontimi na odo edi Yesu hu ba bi a wo free ba butaye esina ni so ene de na wo so oda na di na oye no sa di adinche no na one na ja na ye de aye ni devotion ni meditation dada afo wie so wasai de esi asori fie ho de wo so ye no waye ba bi a ye pam no wo pam no obekọ ba bi foforo cause o free Galilee no Bible so free Galilee o verse 50 na o kire wo hia da nyina mu anse na wo tie si Nazareth o free Nazareth so wanso ye pam no o fa won na ontem kwa no Bible so ko Jerusalem we sa chapter 4 ne nto so John chapter 2 oko Jerusalem hallelujah hon so ko ye de oko da nyame su edi ho hon no ko twe abasi won so no baby de no mo pam baby do no akotwe abaye de hon so ye beba so de e kan na mo ye sa ye sua nyame do a Yesu be da na di
na me bisa me ho se nyame do ampati me mu a me wa Awurade do mapa me ne yo na me ba nyame fi abeye no madwene mu nyina niema hye mu ma ti ye worship madwene chinchin sa makoma ni asori fi ho odo ben ene da sa de ne di se Yesu da hye ni ma na Yesu nanim na maba ada na ya manwom so no matuma adwene na me ye bibi foforo odo ben no ate se uti wo maame anim ana uti ukunu anim na okasa kye na wo ye obuo be ne wom ni die be ne wom na so Yesu onyina ye nim nti no ye nhu ne sta ye ni die ni buo bia na odo bia nso ni yemu because odo ni hyema busuwa wo ni ye ya hronko me ne ye be ye hronko ma de ye be ye ahokeka kronkron mu hallelujah e be ye ahokeka kronkron mu enye so bi na ye de ahyame enye so bi na ka se mento nwom no enye so bi na ka se ni adanse no ye be di wodo so ahye nyame anuonyam ya me pa ye cho me yare se de ya di kaka no ya me yesi amame ya mfa afọrịbọ bi amnemi ya mfa we ya anyese ya mfa we ya ntoa ene na enka ya sum nyame ana ya sum nipa odo a ya di ka chatse dada anyame da na di abra no ya mfa pimpa so ama nyame anko so ama no ya nyi dwuma bia se ye benya sa odo no odi adoye na wasan wa mana so keke wasa betina nipa tibiemu abetina honam fin we mu nyame kronkron abetina honam fin we mu honam proye we mu se be ya wo be hu no na be dina tum se ampa nyame bi wo ho ntin ehun do na ye da na di ana ana mi bisa me hu na anaju fada no amani awua mi ti eduma mi ti ay kakaka si awura di mobo mi hu se chese odo mi hu an inch kura wo mu ameye mi si awura di hu mi mobo wate we mobo na sa mi di agro kura mi mobo nkokro hu mi mobo na mi ntimi enye de echen de mi yi odofo odo no enya anu nyame afa na no anoye o ode ne yoy edadi hallelujah Yesu ye pia no ye titi no ye pese Yesu mi to amenem no ofa won tem ye dai ekoye anga se oh na nipa ma me ba ya mo papa no ene de mo be wa me ato amenem ene mo nkwan na me sum ye de me nkọ back to agya no sa da no nka ebetimi ende se salvation ye nkwaje no nka ebetimi atwa wo ho a se yo nipa foforo bi na me mabo asori a ene nipa bi aye won se woni ho a asori begu wadwene ni we aye won se woni okuta sofo no aye won se woni okuta asori no enti won no commande kire sofo de onye kire asori mpanyimfo de won fa asori sika ni because won no obo afori ye kese odo be nie adofo no odo be nie eye nyame do ananya atwonde Yesu amaye saw no we every right say ko yes wo sum no ko be obejire fi won tem kwa mo say ampa no ye nyame ba aka se mo kwa mo fa mo ho mo ma me ndi mo de ne mo nko ofa won tem oko Jerusalem temple mu ko aso eno ne odo no eno na Awurade ahwehwe me ne umienu se de ye beda na di eya nkyerɛkyerɛ nti ye de besi ha akreya na me wa so akyerɛ dwene ho ba bia wotosin mesu me guso ye me kra nkwaje ho adwuma na efri na ekro ke be ma ho nkokro kwan a ko be boaye ka ya ho keka ba ye soronko na ke munsu nhira bi e wasi nya ye Yesu nyaaye ase na ofri asase ne so a enne ya ma ni die buru din nyina so no a odi ma me no miemu no ka Yesu ye die wom no ka ye nsabeka Yesu omoaye Yesu ohu ye mobo Yesu onom ye na baby a ya ye nya atwum na koduru bia no ye sansan ye chi nka yanko ne ye ne nade ye nyina mu wie ne kasa nyina mu wie no o nka ya ye ahotifo a ya bra bodanso na nyame ankasa bedi ye hu adanse wo heaven nyankopon na ankasa sase nyame wo adanse a odi so odi Job hu adanse a yanso nipa ma ye yesanse se na ka nyame wadi ye hu adanse nyame onhyira ye nyina o Yesu Kristo dim amen
Amen. Amen. Yɛbɔ mpaeɛ miɛnsa. Yɛda Nyame ase. Yɛda Nyame ase wi a yɛasrɛ bɔ ne fakyɛ baabi a wotosin ɛwɔ ahokeka ɛwɔ Nyame fie yɛ Yesu daa ne di a minu mienu yɛyɛ no wɔ nyaatwon so no yɛsrɛ Awurade sɛ ɔmfa nkyɛ yɛn. Na fe yɛaka kyɛ nkokoro Bible say na Yesu ahyɛma wɔ deɛ mu nkokoro. Yɛka kyerɛ Awurade nkokoro sɛ ɔnhyɛ yɛ ma ɔnhyɛ ma keke ɔmusu na waka kyerɛ sɛ wohyɛ me mami gya me pɛ mu ma sɛ ɔhyɛ ɔma na ɔdareto na wo sɛ wonya ɛne na hyɛma na ɔhyɛ no ɛho mfa so ɛba yɛne den faso bi ama so nti wo sɛ Awurade me gya me pɛ mu ma na wohyɛ me ma no baabi a wodane ma abrabɔto bi a mɛtumi ayɛ na yɛ ahokeka kronkron ama Awurade na ahyɛ n'ani no Awurade fa me yɛ bia no yɛbɔ mpaeɛ le kabrandara basa Sokoto ke magrasa kateke mudu. kabranda yama kakindori abasa taliande de boshandi suri abrandara kasuka yandi handu braske payando bawasi tumi na ura enenso udoye na udoye muso o pese biara be yira Awurade udokwa ni so na wo kyerɛkyerɛ wasɛm kan din ayeye and that was yo na me no ba yɛ that was ura yɛ that was yes, Yesu Kristo di mu se Jesus ko no enhye ye ma na emuso na masa na ko asha wo ma ye ne esuma sa be na utimi ye ya no Awurade akwa yeso ma ye nhyama wo mu Malusta brande de boshando robosita brande de boshando Restaburi andara basu korobosande baba bika baba reka baba bazonde de boshando rekendara bazu brande de kristandara baba Sandara baba okokro shi memuso ya gram memuso ya kuma sokotoro boshande baba riandara bashando reke baba Re mama mazondo roboshando baba robo sondo roboshando tando roboshando rabashenda rabashande riandaraba Mobo afibre my brother was say you know everything to you guarantee
Jesus' name. Jesus Christ name. That was Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen.